nationale. Utayarishe tena ingine makofi na vigelegele ya tatu kwa kumkaribisha na tutampatia parole. Moja, mbili, tatu. OGDM wewe. Ukisikia mwingine mtu nitea ashe manake ni fake, mimi ndio original. Vile vile nilipenda tukutane kwa sababu nyinyi vijana wa leo ndio Kongo ya kesho, na nitaomba komite directeur ya OGDM bakuwe wazi, haina vile. Cha kwanza tunapenda kujue kese ya OGDM iko ngapi. Cha pili tuyue magumu ya wajene ni nini hapa Misisi. Tuelewane kidogo, utapata muda wa kuongea, na wakati mko naongea msiogope kusema kitu. Au moins 9 groupe na Misisi muko au moins 25 kasho. Haina vile. Sasa zile 25 kasho wanatilia banani? Wanatilia raia. Sasa na nyie ndio raia ya kesho, na nyie ndio mnakusha mulete malalamiko. Bila nyinyi hivi vikundi vyote ya kimajimaji haviwezi kuwa. Eske tunaelewana kwa ile? Ndio. Kwa sababu tunawakulisha na tunawatandikia. Nguvu zetu sisi raia ndio maana magrupe ya kimaimai kwenda nazalika kesho leo kwa sababu nguvu zetu. Sasa raia mwenyewe kwa M23 hana amani. Raia mwenyewe anaishi gouvernement hana amani. Raia mwenyewe anaishi kama wapi hana amani. Sasa serikali na muasi nani anapasha achunga mwenzake? Tunapenda gouvernement leo. Kwa majina naitwa Kashindi Daud Jasman, président wa Nouvelle Dynamique de la Société Civile MDC Chumvi ya Kongo secteur ya Nganja. Jambo la kwanza nashukuru kwa honorable kuitisha kikao kama na hiki. Aske depuis jeunesse na kuwaka hapa afanikaki marenyo. Na sikukuwa invité. Nilikuwa invité par l'honorable lui-même parce que anajua ni nani mwenye anapaswa afike pale na nini ataongea pour que itusaidie comme jeunesse. Nitakuwa na preoccupation moja zaidi ambayo mwenzangu aligusia mbele parce que si tunaangalia surtout intérêt ya communauté. Honorable, wewe ni mtoto wa hapa territoire ya Fizi secteur ya Nganja. Hapa hii sektere kuko vita moja zaidi nasumbua watu sana. Kuko vita ya masosiete chinoise na communauté. Ndo vita ambayo inasumbua batu. Na parmi mkadre députés nationaux benye walikuwa eli territoire ya Fizi, sektere ya Nganja huko weye peke tu. Na mavakansi parlementaire unakuwa unafika huku ili usikilize magumu ya wananchi. Msektere ya Nganja exploitation zinafanyika za wa China. Hakuna benefisi yoyote ambayo communauté lokale inakwenda kupata.
Hakuna hata jene umoja mwenye iko hapa mwenye akasema ke mimi ndio niko angaje kule kubashinwa. Hakuna hata mama umoja mwenye iko rekrite kule kubashinwa. Na wamama mpaka saizi tuko tunaongea, niko na madokima kilometrike monsieur honorable za kuonesha maindignation zao kumashamba zao. Shamba zinavamiwa na Wachina, shamba zinavamiwa na Bashinois parce que Bashinois abarespekte ma procedure. Na pour votre information, mwi exploitation iko nafanyika misisi, tuko na danger moja kubwa. Ukifika kukisima cha maji, munakuta maji inakauka. Nilikuwa juzi na ministre wa mine provinciale delege wake madame ndo ministre tena wa jeunesse, nilimpatia ile malalamiko macho kwa macho kunivua province, mpaka saa hizi akukukua jibu. Sisi wenye kuongea hapa hatufungi macho kwa kupiga marufuko ya masosiete chinoise iache kutumika. Tutasema wenye wanabloke zile maaktivite kuendelea na wanaziunga mkono. Nasema mimi kwa jina naitwa Pastor Fido, na mimi niko jeune kwa jeune benyewe kwa misisi. Dede niko vice cordo kwa nouvelle société civile. Je suis moins de 50 ans. Très bien. Uko concerné. Nasema tuna mapointi ambayo tunapenda na sisi kugusia kama kinywa cha raia. Na sisi ndio raia wenyewe wanekala hapa basemaji ba raia. Nina pointi tatu ambazo napenda kugusia. Pointi ya kwanza ambayo tuko naambia honorable. Hivi tuko nalalamika na kila siku tunalalamika, lakini malalamiko yetu hasikilikaki. Iliani kwa tunaongea kama watu ambao wanafika Ligala, lakini hakuna jibu ambayo inakoyaka. Inafikaka kina kwa niveau national, lakini kwake jibu biko natupatia huzuni sana. Mais tunajua jinsi ambao tuko na mtoto wetu ambao tulipatia mamlaka kwenda kusema pasi yetu atabisikie. Sijue kama atabisikia tu bila kubitendea kazi. Ndio kwa hiyo tuko napenda kitu tutakisema na mafektuone kule kusema kwetu ambao huko na jibu penye tulisema. Pointi ambayo napenda kugusia kwanza, honorable, population ya Nganja inakufa sana. Bajene banamalizika sana, to ya mortalite mujene Nganja inapita sana juu ya tuberculose. Banakufa juu ya nini? Kwa hospitali ambayo iko msekteri ya Nganja, hakuna vipimo fasi yoyote, niko hospitali general Lulimba, hakuna vipimo, hakuna. Leo hii kulitoka dawa ya tuberculose, asema bataanza kupewa dawa ya bure. Kufika kule haiko tena ya bure, ni ya kuuza. Sisi hapa tulienda tukona na medecin jurete kule, akatuambia sema tulikatalaka, sema dawa ya tibe abauzake ni ya bure. Kumbe kwa nisema kukinya chini kuko binyili biko nafanyika. Bota mama tuberculose kwa msisi hapo banauzaka dawa kila siku. Plakete hii nani dawa ya kwanza banauzaka mwe 1000 francs. Hii ya pili biko nauza mkezi 1000 francs. Ile hadi fois kuna potea na kupotea. Vipimo tena abina hako tena. Kuko bengine biko na kunya dawa ya tibe, lakini abana ba tuberculose kukoza vipimo. Ndio maana watu wa mimi biko nakufa. Kwa sababu hakuna hospitali pour bien. Kile kitu tunakusi sana, ifanye mtufungulie macho. Na hii kitu unakisema hapo hospitali iko nakufa juu ya nini? Ni juu ya kutamba. Ili hadi kwa kitu ambacho wanaweza kusutenire ba tubeba en charge. Watu wengine kuna kimbia kuikala kumisisi juu ya kutamba kuna kitu. Ile vitu vinaleta huzuni sana. Nasema en bref, lakini unasikia viko très profond. Mfungule macho juu ya hospitali. Hakuna hospitali, ni sisi msekretari ya Nganja, hakuna hospitali ambayo inafunctionner vizuri kukosa kwa vipimo. Pointe ya pili ni pointe ya insécurité. Insécurité tuko nasema hivi, tuko nasema unaweza kubisikia sasa, tuko nasema biepesi sana. Il y a des fois misisi beko nasema toute vérité n'est pas bonne à dire. Juu ya nini? Tu peux parler la vérité bila kupeleka tena ubingine bingine. Ndio watu wanakuwa na malimiti ya kusema, asema tuseme vitu vingine. Lakini tutabisema kusudi population isikie. Na wewe honorable chef penye tuko nasema.
insécurité inapita sana mumugini ya Misisi. Kwa nini? Sisi hapa nouvelle société civile tushatembelea vitengo vya bantu wetu bazalendo tukabambia kama kuko population ingelisantire na fière na libre ni sisi ambao banaishi msekter ya Nganja precisement fizi yote mzima. Kwa nini? Juu tunajua bazalendo benzetu benye balikuwa basira banaenda kutudefend na sisi barayi tunabakia hatuna na bunduki beko na defend. Kumbi c'est le contraire ambao bilifanyika balienda hapo juu ya kunyanyasa hii population beko na teseka. Wote beko hapo hakuna mwenye kuna huruma ya population hata moja. Ni kunyanyasa tu ndio iko hapo. Tunaenda tunasema hivi vitu vinapita watu wanapigwa sana. Manifestation arbitraire iko nafanyika sana. Mabiro makasho inapita ingia itukana saba iko wapi? Tunabisema bako banashimama wanaita na wengine nasema kwanza leo makasho tunaiua. Hakuna kasho hata moja. Kumbi tunabisema kukinyo vya iko nafanyika ni bingine le contre le liko nasema. Watu wanafunga kiolela. Tunaenda sio moja hapa kuintervenir hapo kuta wanafunga bamaraka moja hapa. Mtu tu bure anafunga watoto ya watu na wafungia sema kisha watu tulikamata na mwema convention. Mnakatali ma convention amuda toka na wafungia mnyumba. Kisha kufungia mwenye mnyumba anaita rafiki yake anajuana naye anampatia bana mafi banapeleka fasi moja majisete banalala kula tunasema ni wapi alive tete ndio banapeleka kwa shule hii kwa vitu biko naleta huzuni sana. Jele sisi tunaenda kwa intervenir wakapatia wale watu hapa na kwa show peko kasho hapa ya bazalendo iko pale. Wakati tufika pale ndio tufuatilie ndio tukatalaka tunaenda kwa wakubwa bakasema tunaomba sasa tufuatilie bandari beko mkasho akakatala sema mkuu alikuwa pale ndio wenyewe tuko nafuatilia hivi iko pale watu wako wanateseka sana bya makamba vile ndio tusiseme kulitokana na delegation Uvira wakasema kwanza leo tangu Uvira tena huko kote kuna bakia kama 6 tu. Bakatuambia hivi 10 vyenyewe kwa nasema haliko hapo. Ile kama tu kitu alisema kana ile kama iko natumika. Iko. Na nyingine ngana zalika. Iko hapo. Atuli tuko na vivre ae. Ndio tuko na vivre. Kile kitu tunajua wewe huko mtoto wetu. Na sisi ndio wakubwa yako ambao walikutumaka. Tunajua huko kinywa chetu tunaweza sema vitu vingine na mabadiliko kama yanawezekana inaingia hapo. Trakaseria mimi ambao kunasikia leo tunakwama siku mingi mabunduka yake tena huko Misisi. Tulitembelea kwa bako bazalendo wakatuambia sema insécurité inaingia mwingine jua nini? Mabunduki iko inaingia kiolela mu Misisi. Jua nini? Banaacha bariere moya ambao mabishambo kwenda huko kule. Banakatala wengine bashikane kule kwa bariere. Juu wakati beko wote pale watakontrola sema ni bunduki kanya mali yengie banaiweka pale mtu anamaliza misio yake anatoka banaandika anampatia nenda naye. Sasa liko na kwa tu unaingia. Juu utakuta maamuzi banayala tele aumu. Karibu na kwangu wenyewe ni karaka kwa bwana baba alimuingilie. Sita na mabunduki yote sita. Bakambeba bakabeba mashahidi yake wakatia mgongo, tosha makuta akatosha makuta. Kisha pale bakabeba makuta, bakabeba vinywaji vyote vilikuwa mule. Bakaikana pale bien posé, comme si rien n'était. Bakakunywa kumaliza kunywa, kwa wale wanatoka baadaye, lakini tuko na sécurité mwingine. Bonjour. Kusikia bamwizi ba mwingine humu, bangekala basi moja, beko na changa makuta, beko na sema opi kasema hii ni ya mapatrouiller. Hii ni mapatrouiller. C'est-à-dire, bale benyewe kuna sema banaenda mpatrouille. Banakuwa na makopo na bamwizi, banapatia makuta. Na bo anajua sema bamwizi ngamo wao leo wataiba sababu bana majinga. Tunajiuliza sema banduku yetu bana tutakia nini ojis? Tuko na julia kile kitu. Tutakia nini ojis? Ndio security watu tuko nayo humu. Kama watu wengine watakamia sana. Itakuwa sana. Hiyo torture, mmoja bila jaka nani banduku wetu wazalendo kule bamabili. Bisha kwa kikamera kijendia hapa. Bwana mama anamkamata bana pika sana. Nini? Kushoto tosa huli. Anakuwa na bunduki. Bana mbeba nenda 3 jours destination inconnue. Kufika mtu anatoka aisha jima yote. Kuuliza hivi ni nini na bana nifanya hivi ndio wako hakuna petu. Nikamwambia sasa unasikia kitu ambacho kinaingia ndani ya watu kwa moment. Bitakuwa
Petete walikuwa vita kusema huyu kabila nyingine ni kuyaka kumabembe. Wakati banamuteswa siku ambayo atatoka anaenda kwa wachaona mobembe. Ule mbema anakuwa victim. On ne peut pas la problème. Na mwenye mbebe peut-être angia problème. Boma na teso hiyo hakuna kwetu. Bila vitu s'il vous plaît atubipende. Tunapenda tuishi mwamani. Mfungule macho kile kitu. Nataka kumalizia na hii jambo. Je pense unasikia benzetu tulikuwa nasema juu ya ba Chinois au banafanya hivi. Mimi najua kope ya ba Chinois ba shifuge kwa hapo. Bashifuge kwa hapo. Jo hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika huko ba shifu wakose kuyo. Sasa zingine wanaweza kubandika na wewe deputy wote asema na wewe ile kope huko hapo na wewe. Nini? Vitu vinataka Kinshasa. Hii vinakuya na kwa province yetu yenyewe kuisha kwa ubili. Bana sinye. Ndio wanatutumia hapo hapa. Banafanya mataksi, si story nyingine wananiambia kwa mataksi bali tokaka. Banatuma. Guverneur anasema taksi ikui hapa. Babambia sema, hii population iko mvita. Abana na kwa kweli na mataksi tena mabonyezi aende mu trésor public tena wapi? Bwana mmoja ananiambia sasa guverneur ataishi je? Nikamwambia angekimbia anaenda kama ni Bujumbura angeishi je? Angeishi je? Kumbe weko na pesa za baki. Tulitembelea kutulonga hapo. Ukuta kule basha maliza koti. Kumbe wakati kuna sema tunatetea raia sana na baba pale anasubiri hata ya masomo watoto watasomaka. Mema hospitali banasema wakati walisema chef akalomba anasema mtupatie sipete utatengeneza. Wakati wanapatia sasa walitengeneza kwenda interrogation. Hapa kutengeneza. Hivi leo hii ni sisi tunaanza angalia. Hamuna mai, bidon ya mai inaanza kuuziwa mu 1000 francs. Tulishajiuliza na bashauri village wanalalamika sema tupende mai mu 1000 francs, tupende mai mu 1000 francs, lakini beko la kusema mai kunauziwa mu 1000 francs. Tunauza. Jua nini sisi hapa huko kwetu ku village kwenye tuko. Tuuze mai, bidon ya mai mu 1000 francs. Inaja wapi? Inaja wapi? Atujue nijua nini? Na wananiambia kubisimu benyewe wanashotaka maji wanashotaka bidon mu 100 francs. Lakini bakwa tujishe bidon mu 1000 francs. S'il vous plaît, monsieur honorable tunakusi. Na wewe usisikie tu. Ndio kusikia kuko mara mbili. Ni mtu anamwambia kitu anasikia kinaingia. Kwa kujua sema alisikia ni wakati ambao anatutumia kazi. Bado tunajua kama mtu anasikia. S'il vous plaît mfungule macho, mtufungule tupata na maji ya kukunywa. Nenda kwa mzuri. Na hiyo initiative yako kutoshaka hapa ya kutia marubini ya maji mwingine huko. Ilikuwa ya bien. Mais pour ce mois sio aitumike tu ya nini? Atumike tu ya nini? Watufungulie maji na tukunywa hata maji tutakuwa mzuri. Mimi nisha pale hapa kusema ni gani?